Book Sir Don, GC Events, management, napakagaling on the day coordination, smooth na smooth, stress-free. Well executed ang event. Kahit umuulan, tuloy ang laban. Sobra. Di namin in-expect na ganito yung kakalap sa wedding natin. Nung mga previous weeks, na-stress kami kasi parang hindi namin alam yung nangyayari. Tapos AccuWeather, nakadagdag pa sa stress yun. Apparently, accurate yung AccuWeather. So, mag-base kayo doon. Pero, above all else, napakagaling ito. Then yung listen, ang galing. Di ba nakaganda? Yung listen, no? Maganda. On time, lahat. Yung mga coordinators na magaling. Panalo. Book nyo na guys. Pati shoot. Rod Francisco. Shoot. Galing. Ayan. Thank you, guys. God bless. Thank you.